kasal guys, pictorial na lang sa bride. So it was fun. Thank you. Nakasimba ko. Guys, niabot namin sa venue sa gikasa. Nagsugok-sugok si Inday. Oh. Kuan, presko kaayo guys kay daghay kanang lubi ug kanang naapoy buli, buyag, barangay Maya di ay ni. Oh, naara ang presidential table dito sa diri ra mis gawas. Namaktas in town ang mga bridesmaids ug ang mga kuan, flower girl. Oh. Sus, busy gyud ang tanan kay perting daghan na kayo sa ilahang kanang pagkaon ba. Kami sus gigushan ni oy kay kalami kay sa lechon unya kanang crispy kayo ba. So sadya kayo mi gibutangan kog beer nga di man ko mo inom mao to nga coke ray ako oy bibo kayo mi kay nakakaon gyud kog saging nga lakatan gibingaw na ra ba ko kaayo grabe ka sadya gyud nagsugok-sugok bahalag lapok basta nakaatin gyud kog kasal nga bisag wa ko kaila pero buutan kaayo kay niduyog sa among lamesa ang katong babae nga kinasal unya nakakaila po kog bag-o di ba kamo ray content creator nga nagsugok-sugok game gyud kaayo da ang akong di angkasan sa motor da lagi sit shout out